we're going to look at the works of the law and the new covenant with reference to a special person in the Old Testament. His name is Phineas. Kita akan melihat hubungan antara perbuatan-perbuatan Taurat dengan perjanjian baru melalui seorang daripada perjanjian lama, yaitu Phineas. But when we talk about works of the law, we are still concerned with the question of atonement. Pada waktu kita membicarakan perbuatan-perbuatan Taurat, kita masih memikirkan tentang penebusan. Remember, atonement has to do with payment. Penebusan berarti ada sesuatu yang dibayar, ada pembayaran. Payment for sin. Bayar untuk dosa. So how then do we pay for sin when we have offended a righteous God? Bagaimana kita membayar dosa kita pada waktu kita bersalah kepada Tuhan? Do we atone for our sin through works of the law? Apakah kita membayar dosa kita dengan perbuatan-perbuatan Taurat? Or some other way? Atau dengan cara lain? Let's find out. Mari kita temukan bersama. Now I begin where we left off from before lunch, and that is the concern in 1 Maccabees with Antiochus IV. Sebelum makan siang tadi, kita sudah memperbincangkan pertentangan antara Makabeus dengan Antiochus IV. Now this doesn't need to be reread, but I draw your attention to verse 20. Mari kita melihat khusus di ayat 20. This is where Mattathias says that it doesn't matter what King Antiochus wants to do. It doesn't matter what other people do. He says, I and my sons and brothers will live by the covenant of our fathers. Mattathias berkata, apapun yang dilakukan orang lain saya tidak peduli, tetapi ia berkata, aku berserta anak-anak dan saudara-saudaraku akan hidup dalam perjanjian nenek moyang kami. Now earlier we found that Mattathias committed violence against the king's officer. Mattathias kita tahu melakukan kekerasan dengan pengawal raja. Now we are interested to know on what biblical basis he took this action. Atas dasar Alkitab apa dia melakukan hal ini? 1 Maccabees 2:23 to 30. 1 Makabeus 2:23 sampai 30, saya akan membacakannya untuk saudara. Waktu ia telah berkata-kata demikian, seorang Yahudi maju ke depan dan memberikan persembahan pada altar Modin sesuai dengan perintah raja. Pada waktu Mattathias melihatnya, hatinya terbakar dan panas. Ia mengeluarkan amarahnya, ia berlari dan membunuh orang tersebut di altar. Pada saat yang sama, ia membunuh pengawal raja yang memaksa untuk memberikan korban persembahan itu. Ia kemudian menghancurkan altar tersebut. Oleh karena itulah, hatinya terbakar oleh cintanya kepada Taurat, sama seperti yang dilakukan Phineas kepada Zimri bin Zalu. Ayat 27, Mattathias berteriak, siapapun yang cinta pada Taurat dan menjunjung perjanjian, keluarlah bersamaku. Maka ia dan anak-anaknya melarikan diri ke bukit-bukit dan meninggalkan segala milik mereka di kota. Lalu mereka yang mencari kebenaran dan keadilan pergi ke padang gurun dan tinggal di sana. Mereka beserta anak-anak, istri, ternak, karena kejahatan yang begitu menekan mereka. Notice these phrases that I have put in bold print. Mari kita lihat dari huruf yang dicetak tebal. In verse 24, Mattathias burned with zeal. Ayat 24, hatinya terbakar dengan semangat atau gairah, zeal. He gave vent to righteous anger. Dia melepaskan amarahnya yang penuh dengan kebenaran. He killed the king's officer because he had zeal for the law just as Phineas did. Dia membunuh pengawal raja karena hatinya yang bersemangat, yang begitu cintanya kepada Taurat sama seperti Phineas. Zealous for the law, and he supports the covenant. Setia, cinta, bergairah terhadap Taurat dan dia terus mendukung perjanjian. Who is this Phineas? Siapakah Phineas? Why does he leave this example behind that is so influential? Kenapa meninggalkan nama ini yang begitu berpengaruh? This is a very important question for us to consider. Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita pikirkan. It relates to the question of the works of the law. Menjadi hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Taurat. And this is part of a very scholarly academic discussion involving the interpretation of Paul that is known as the New Perspective.
Ini menjadi bahan diskusi yang sangat penting terutama pada waktu kita membahas tentang perspektif baru Paulus. There are New Testament interpreters and theologians who are arguing very sharply over this question. Para penafsir terus berdiskusi dengan sangat hebat mengenai hal ini. Recently, I was telephoned by someone at a seminary who wanted to know what my view was. Ada orang yang menelpon saya bertanya apa pandangan saya tentang hal ini. If I did not answer the question correctly, I would not be invited to give lectures at their seminary. Kalau saya tidak tepat, saya mungkin tidak diundang ke seminari mereka. I didn't know what the correct answer was. Saya tidak tahu bagaimana jawaban yang tepat. I said that I have reservations about the new perspective. Saya mempunyai satu perasaan yang khusus mengenai perspektif yang baru tentang Paulus. The man on the telephone told me that was the correct answer. Itulah jawaban yang tepat. I will be giving lectures at that seminary. Ya, kemudian saya akan mengajar di seminari itu. Phineas, I believe, is at the very heart of this discussion concerning works of the law. Phineas sangat penting waktu kita membicarakan perbuatan-perbuatan Taurat. So let's try to understand it better. Mari kita mengerti. For your interest, here is an old medieval Greek manuscript that talks about the Maccabean martyrs. Ini tulisan dalam bahasa Yunani mengenai martir keluarga Makebeus. If you look very carefully, those of you who have studied Greek, you can see the reference to the Maccabeans. Kita melihat ada tulisan yang mengacu kepada keluarga Makebeus. Yeah. I'll show you on the other side. This will encourage you to study Greek. Ini akan mendorong saudara sekalian untuk belajar bahasa Yunani. Right there. Maccabeon. Makebeus. These men are fighting for the covenant. They believe they need to put their lives on the line to kill and risk being killed for the sake of the covenant. Mereka berperang melawan demi perjanjian, mereka bisa dibunuh, mereka bisa membunuh untuk perjanjian. Let's read this passage, it's very important. Saya akan membaca untuk saudara, bergabung bersama dengan mereka orang-orang Hasidean, prajurit tangguh Israel yang telah memberikan dirinya bagi Taurat. Para tawanan pun bergabung dengan mereka. Mereka membangun angkatan perang, memukul orang-orang berdosa di dalam amarah mereka. Yang selamat kemudian melarikan diri. Mattathias dan teman-temannya menghancurkan altar-altar pemujaan. Mereka mengharuskan sunat kepada anak yang belum disunat di dalam area Israel. Mereka memburu orang-orang sombong dan mereka berhasil. Mereka telah menyelamatkan Taurat dari tangan orang kafir dan tidak membiarkan yang berdosa selamat. So the question then is, what is the meaning of rescue the law in verse 48? Apa artinya menyelamatkan Taurat? How do you rescue God's law? Bagaimana caranya kita menyelamatkan hukum Taurat Tuhan? Do they mean just rescuing a Bible from the hands of a wicked person? Apakah menyelamatkan Alkitab dari tangan orang yang jahat? Or do they mean something else? Atau mempunyai arti yang lain? I think what is meant is they're rescuing God's law from apostasy. Sebenarnya artinya yaitu menyelamatkan Taurat dari penghujatan. In other words, the Jewish people may cease to exist and no one will ever obey God's law again. Mungkin ya bangsa Israel tidak akan menaati hukumnya lagi untuk selamanya. Now all of this goes back to this fighting priest named Phineas. Mungkin kita akan kembali untuk melihat imam yang melawan ini yang bernama Phineas. As you see in verse 26, zeal for the law as Phineas had zeal. Hatinya penuh dengan semangat terhadap Taurat sama seperti Phineas. So we need to ask then, who is exactly this Phineas? Kemudian kita harus bertanya, jadi siapakah Phineas ini? Well, you can read in your Bible in Numbers 25 all about Phineas and what he did. Kita dapat membaca dalam Bilangan pasal 25 apa yang dilakukan Phineas. It's in Numbers 25. Dalam Bilangan pasal 25. And what we find there is that Phineas killed an Israelite man and a pagan woman
because of their immorality and idolatry. Jadi Fineas membunuh seorang pria Yahudi dengan seorang wanita kafir karena imoralitas mereka. He took a spear and he impaled both the man and the woman. Dia mengambil tombak dan membunuh mereka berdua. Now, here's what's interesting. It's what the Lord says to Moses in verses 10 through 13. Yang sangat menarik yaitu di ayat 10 sampai 13. Saya akan membacakannya buat saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. This is a very remarkable statement. You notice right in the center of it, God says to Moses, because of the zeal of Phinehas, I did not consume, I did not destroy my people. Karena semangatnya Phineas, maka Tuhan tidak menghabisi orang Israel. I can now see why Phinehas is such a hero. Jadi Phineas seperti dianggap pahlawan. He saved the people of Dia Israel. menyelamatkan bangsa Israel. His zeal prevented God from destroying his people. Semangatnya kemudian menghalangi Tuhan untuk menghabisi bangsa Israel. And remember the context, God has met his people at Sinai. Dalam konteksnya Tuhan bertemu dengan umatnya di Gunung Sinai. He has given them his law, Tuhan memberikan Tauratnya, written with his very finger on the tablets. ditulis oleh jari Tuhan sendiri. And what has Israel done? Israel has embraced another God. Tapi bangsa Israel menyembah Allah lain. God is very angry with his people. Tuhan sangat marah terhadap umatnya. It was only the zeal of Phinehas that saved them. Hanya semangat Phineas yang akhirnya menyelamatkan mereka. Because of this zeal, God gives Phinehas his covenant of peace. Oleh karena itu Tuhan memberikan perjanjian pendamaian atau perjanjian keselamatan dalam LAI. And notice what it says in verse 13, this covenant of peace shall be to Phinehas and to his descendants after him, a perpetual priesthood. Jadi di ayat 13 kita bisa melihat bahwa perjanjian ini akan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. If you are a Jewish priest, then you would want to stand in that tradition. Kalau saudara seorang imam, saudara maksudnya keturunan imam dan saudara pasti ingin terus menjadi imam. We will see that the men of Qumran believed that they stood in that tradition. Jadi orang-orang Qumran mereka menganggap mereka masih di dalam tradisi seperti itu. When they speak of works of the law, do not forget that. Mereka membicarakan perbuatan-perbuatan Taurat, mereka tidak melupakan hal itu. But there is another Old Testament scripture that speaks of Phinehas. Ada juga bagian perjanjian lama yang berkata tentang Phineas. It's in the Psalms, Psalm 106. Di dalam Mazmur 106, Verses 28 through 30 read as follows. 28 sampai 30, mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. So Phinehas has become a legend and has been remembered for centuries. Pinehas menjadi legenda dan terus sepanjang ratusan tahun. And beyond the time of the Old Testament itself, people refer to Phinehas. Setelah ratusan tahun, orang-orang masih mengingat dan mengacu kepada Pinehas. In a book called Biblical Antiquities, Phinehas is remembered as the man or the priest who guards the commands of the Lord. Dalam Biblical Antiquities, Pinehas digambarkan sebagai seorang iman yang menjaga perintah Allah. We are also told that truth goes forth from his mouth and a shining light from his heart. Kebenaran keluar dari mulutnya, terang memancar dari dalam hatinya. He is even compared to the legendary Elijah. Dia bahkan dibandingkan dengan Nabi Elia.
Phinehas is also mentioned in synagogue prayers. Finehas juga disebut-sebut dalam doa di dalam rumah ibadat sinagog. In fact, he has guided the people of Israel from iniquity into righteousness. Jadi Finehas dianggap memimpin bangsa Israel dari keberdosaan menjadi kebenaran. It is not surprising then that Phinehas becomes a role model. Even the scrolls refer to him. Here, 4Q 243 refers to Phinehas. Jadi Finehas menjadi teladan yang sangat penting di dalam Qumran seperti kita lihat di 4Q 243. But a little further down is very important, 4Q 522. Di dalam 4Q 522 ada sesuatu yang sangat penting di sana. And remember what this means, Qumran, cave number 4, document 522. Qumran gua keempat dokumen ke-522. Zadok shall serve as a priest there, first from the sons of Phinehas and of Aaron, and with him he will be pleased in all the days of his life. Zadok akan melayani sebagai imam, yang pertama anak dari Finehas dan Harun, dengannya ia akan berkenan sepanjang hidupnya. In cave 6, document 13, we also have a reference to Phinehas. 6Q13 juga ada acuan Finehas. Unfortunately, it's just small fragments, so we don't know what is said. Tapi hanya potongan kecil, kita tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksudkan di sana. We have plenty of lacunae, so we can use our imagination. Kita bisa membayangkan sedikit, But I won't today. tapi kita tidak mengerjakannya hari ini. So I am not surprised that these legends continue. Legenda ini terus berlanjut. Let's see, where am I? Oh, yeah. The Book of Jubilees, it's another pseudepigraphal, apocryphal work from about 100 BC. It also retells stories mentioning Phinehas. Di dalam buku Jubilees atau Yobel tertanggal 100 sebelum Masehi juga mengacu kepada Finehas. It retells the story of the zeal of the sons of Jacob in Genesis 34. Mengisahkan tentang semangat atau zeal daripada Yakob di dalam Kejadian pasal 34. Simeon and Levi are praised for their violent action, and Jubilees says this, it was a righteousness for them, and it was written down for them for righteousness. Di dalam Jubilees, Simeon dan Lewi itu dipuji oleh karena tindakan kekerasan yang dilakukan. Dibacakan di sana adalah benar bagi mereka dan dituliskan karena kebenaran mereka. This language recalls the language of Psalm 106. Ini berhubungan sekali dengan Mazmur 106 tadi. The author of Jubilees goes on to say that those who violate the law that prohibits intermarriage will be blotted out of the book of life and will be written in the book of those who will be destroyed. Penulis buku Yobel berkata, siapa yang melanggar hukum yang melarang kawin silang akan dikeluarkan dari buku kehidupan, namanya akan dicantumkan dalam buku mereka yang akan dimusnahkan. There is little doubt that this remarkable revision of Genesis 34 has been inspired by Scripture's praise for the zeal of Phinehas. Ada sedikit keraguan apakah versi kisah dalam kitab Kejadian ini, apakah ini diinspirasikan oleh pujian firman atas semangat Finehas. So all of these scriptures, both in the canon and outside of the canon, are part of the legend of Phinehas. Jadi kita bisa melihat baik di dalam Alkitab, yang di dalam kanon maupun yang di luar kanon, mereka membicarakan tentang Finehas. So I am not surprised then that Phinehas has emerged in the time of the Maccabean struggle as a role model. Jadi Finehas muncul pada waktu pemberontakan Makabeus sebagai teladan. In 4 Maccabees chapter 18 we hear the story of the martyrs. 4 Makabeus 18 kita melihat kisah martir. And the mother of one of the martyrs says to her son, he, your father, told you of the zeal of Phinehas. He taught you about Hananiah, Azariah, and Mishael in the fire. Jadi sang ibu menceritakan kepada anak-anaknya, menceritakan tentang semangat Finehas dan bagaimana ayah telah mengajarkan tentang Hananiah, Azaria, dan Mishael yang di dalam api. And in the book of Jesus ben Sira,
in the section where Ben Sira praises the fathers, he praises Phinehas as well. Di dalam Yesua bin Sira juga Phineas juga dipuji di antara nenek moyang. He says that Phinehas, the son of Eleazar, is the third in glory, for he was zealous in the fear of the Lord, and he stood fast when the people turned away, in the ready goodness of his soul, and he made atonement for Israel. Therefore a covenant of peace was established with him. Phineas bin Eleazar berperingkat ketiga dalam kemuliaan karena ia begitu bersemangat dalam takut akan Tuhan dan setia saat umatnya berbalik jiwanya siap mengadakan penebusan bagi Israel. Oleh karena itu perjanjian damai telah diadakan dengannya dan dia seharusnya menjadi pemimpin dalam bait Allah dan bangsanya. This is why in 1 Maccabees chapter 2, Mattathias refers to Phinehas as his example for his zeal. Jadi di dalam Makebeus ini Mattathias menjadikan Phineas sebagai teladannya. Phinehas is a role model for Mattathias and his sons. Phineas menjadi teladan bagi Makebeus dan anak-anaknya. I remind you that Mattathias was a priest. Mattathias ada seorang imam. So he burned with the same zeal with which Phinehas burned. Jadi hatinya pun terbakar sama seperti Phineas hatinya You see the terbakar. parallel? Mari kita bisa melihat paralelnya di sini saudara. Phinehas sees an Israelite man and a pagan woman offering up false sacrifice to a idol. Phineas melihat seorang Yahudi dengan wanita kafir mempersembahkan persembahan kepada berhala. And what did Phinehas do? He killed them both with a spear. Phineas kemudian membunuh mereka berdua dengan tombak. And so what did Mattathias do? Apa yang dilakukan Mattathias? He saw an Israelite, a Levite, training for priesthood with a pagan officer offering up sacrifice to Zeus. Ia melihat imam Yahudi dengan pengawal Raja Antiochus pada waktu itu memberikan persembahan kepada Zeus. So he did the same thing that Phinehas did. He struck them both down with the sword. Jadi Mattathias melakukan apa yang dilakukan Phineas dengan tombak membunuh mereka. So this is an important parallel, an important typology that we must remember. Ini merupakan persamaan atau tipologi yang penting yang patut kita perhatikan. Now we are ready for a very important scroll at Qumran. Kita sekarang masuk ke dalam satu bagian Qumran yang begitu penting. This is 4Q MMT. 4Q MMT. MMT stand for three Hebrew words. MMT mewakili 3 huruf Ibrani. Miksat Ma'esa HaTorah. Seperti yang sudah dikatakan. You know, some of the works of the law. Jadi artinya sebagian dari perbuatan-perbuatan Taurat. Ma'aseh HaTorah, works of the law, are Hebrew words, and they are the exact equivalent of Paul's Greek words in Galatians, erga nomu, works of law. Jadi kata MMT di sini, kata perbuatan-perbuatan Taurat di perjanjian lama itu sama persis dengan versi yang dipakai Rasul Paulus di dalam surat Galatia pada waktu ia membicarakan perbuatan-perbuatan Taurat. Now you see in the first 2 lines where we get the name of this scroll. Kita bisa melihat di 2 baris pertama bagaimana gulungan ini dinamakan. This scroll is actually a letter. Sebenarnya gulungan ini dinamakan melalui huruf. Just as Paul writes a letter to the churches of Galatia, Gulungan ini berupa surat seperti Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat. so a teacher at Qumran has written a letter to some other Jews. Jadi guru-guru Qumran ini sedang menulis surat untuk kepada orang-orang Yahudi. Just as Paul talks about works of the law, so this author, MMT author,
he talks about works of the law. Jadi sama seperti Rasul Paulus membicarakan atau mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Taurat di dalam surat-suratnya, guru-guru yang menulis MMT ini sedang membicarakan atau mengajarkan tentang perbuatan Taurat terhadap murid-murid mereka. Scholars for generations debated what Paul meant by works of the law. Jadi para ahli terus berdebat sepanjang berabad-abad apa yang dimaksudkan Rasul Paulus tentang perbuatan-perbuatan Taurat. Part of the debate was the question, were any Jews teaching that works of the law were necessary to be saved? Jadi salah satu perdebatan yaitu apakah perbuatan-perbuatan Taurat itu dapat menyelamatkan? We couldn't answer this question because we had no sources. Kita tidak bisa menjawabnya karena kita tidak memiliki sumbernya. The Greek phrase ergot nomu, works of the law, was not found in any source prior to Paul's time. Jadi kata yang dipakai Rasul Paulus, perbuatan-perbuatan Taurat, frase ini tidak pernah kita temukan sebelum Rasul Paulus menulisnya. When 4QMMT was discovered, that was the first time we had this phrase, works of the law, prior to the time of Paul. Jadi pada waktu 4QMMT ini ditemukan, barulah itu pertama kalinya kita menemukan frase perbuatan-perbuatan Taurat sebelum Rasul Paulus menggunakannya di dalam surat Galatia. It is hard to exaggerate the significance of this discovery for the interpretation of Paul. Jadi ini sangat sulit untuk menghubungkan penemuan ini dengan menginterpretasikan apa yang ditulis Rasul Paulus. This text speaks directly to the dispute called the New Perspective. Jadi teks ini akan dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam perdebatan mengenai perspektif baru. The New Perspective became known more than 30 years ago because of E.P. Sanders. Teologi mengenai perspektif baru ini sudah dikenal kira-kira sudah 13 tahun yang diperkenalkan oleh E.P. Sanders. He wrote a book entitled Paul and Palestinian Judaism. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Paulus dengan orang Yahudi di Palestina. That book was published in 1977. Tahun 77 diterbitkan. This text was published in 1991. Tulisan ini dipublikasikan tahun 1991. 14 years after E.P. Sanders published his very important book. 14 tahun setelah E.P. Sanders menerbitkan bukunya. So this text unfortunately did not come to light soon enough. Kelihatannya sedikit terlambat tulisan ini muncul. I think the New Perspective will have to take this text into consideration as it thinks about its views. Jadi para pemikir mengenai perspektif baru ini harus memperhatikan bagian ini dengan seksama. Well, let's begin a study of it. Mari kita sama-sama belajar. All right, my translator begins with reading the text to you. Saya akan membacakannya bagi saudara. Kini, You can skip all that. You know what I mean? The C27, you don't need to say it. Just, yeah, okay. saya akan membacakannya bagi suara. Kini kami tuliskan padamu perbuatan-perbuatan Taurat yang akan menguntungkanmu dan umatmu. Karena kami telah melihat engkau mengerti Taurat. Ketahuilah hal ini dan mintalah supaya jalanmu lurus dan menjauhkanmu dari pikiran jahat dan suara Belial. Engkau akan bersukacita pada saat perkataan ini benar dan ini akan diperhitungkan sebagai kebenaran dalam apapun yang telah kau lakukan yang benar dan baik di hadapannya untukmu dan Israel. Okay, did you hear the allusion to Phinehas? Apakah kita mendengar acuan terhadap Fineas? Maybe you didn't. Mungkin kita tidak menangkapnya. Let's find out. Mari kita lanjutkan.